वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं तो हम दोस्त, उम्मीद करते हैं ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में बात करने जा रही हैं मुल्ज़मान ज़हीर और शब्बीर के हवाले से। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज 1 अगस्त और 1 अगस्त को बड़ा स्टेप लिया जाना था। मेडिकल रिपोर्ट के हवाले से आपको बताएंगे। मेडिकल रिपोर्ट के बारे में तलखा खेज़ इंकशाफ सामने आ गया। ज़हीर ने मेहदी अली काज़मी से क्या कहा, आप मेरी ताकत देख सकते हैं। यानी उसने क्या कुछ करवा लिया और सब देखते ही देखते रह गए। ज़हीर को 17 दिन की बेल भी मिल गई। ये झूठे, ये गैंग, ये फ्रॉड कैसे कामयाब हो गया। गैंग जो है पुलिस हिरासत में होने के बावजूद मुगविया के वालिद को किस तरह से ब्लैकमेल कर रहा है और लगातार ब्लैकमेलिंग जारी है। सिंध पुलिस के दफ्तर में किसने ज़हीर को छूट दे रखी थी। ज़हीर 21 से 27 जुलाई की चिट पकड़ी गई। आखिर वो किसको कैसे मैसेज करता रहा, थ्रेट करता रहा कि छोड़ दो, मेरी ताकत को आजमाओ मत, मेरी ताकत तुमने देखी ही कहाँ है। मुकम्मल आगाही देंगे आज की इस वीडियो में और मेडिकल रिपोर्ट के हवाले से भी अपडेट शेयर करेंगे कि जो है मुगविया बच्ची जो है जिस पर जुल्म ढाया जा रहा है, एक के बाद एक जुल्म की इंतहा की जा रही है। जबकि ये मेडिकल बनाया जाना था और मेडिकल रिपोर्ट आनी थी, मेडिकल होना था जिससे ये साबित होना था कि बच्ची को ज़हनी अज़ियत में किस कदर रखा गया, बच्ची के साथ किस तरह से बिहेवियर था, बच्ची के साथ क्या जिस्मानी तशद्दुद किया जाता था उस पर या नहीं। ये तमाम चीज़ें सामने आनी थी। पूरी अवाम, पूरा पाकिस्तान इस इंतज़ार में था कि अदालतें कब इस बारे में इस दरख्वास्त को मंजूरी देंगी। लेकिन आज सुबह ही जब इस दरख्वास्त का हुक्मनामा अदालत की तरफ से सामने आया तो सब सरप्राइज़ हो गए। यहाँ तक के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का रूड बिहेव देखकर भी लोग परेशान थे कि आखिर ये कर क्या रहे हैं और चल क्या रहा है। जहाँ पर पूरा मीडिया, अवाम, पूरा पाकिस्तान, बैरून मुल्क के लोग भी इस केस में काफ़ी इंटरेस्ट लिए हुए हैं और चाहते हैं कि मेहदी अली काज़मी और मुगविया बच्ची को जो है इंसाफ मिले और उसे अपने वालिदैन के पास जाना चाहिए। बच्ची अभी माइनर एज की है और इस हवाले से जबकि अदालत भी इस बात को मान चुकी है, तो फिर क्यों वो ज़हीर और मुल्ज़मान शब्बीर जो हैं इन दोनों को छूट दे रही है। एक छूट ये दी कि इन्हें रिहाई दे दी 17 अगस्त तक, फिर जो है इनकी इस दरख्वास्त पर भी अमल दरामद कर लिया। फिर थोड़ी देर बाद एक और हुक्मनामा जारी किया जाता है कि बच्ची का मेडिकल नहीं करवाया जाएगा। इनकी कल रात से ही इनके कुछ झूठे यूट्यूबर की पुरजोर इसरार था, पुरजोर इनकी कोशिश थी कि मेडिकल ना हो पाए। इन्होंने बहुत से अपने लाइव सेशन में भी ये कहा कि अगर ये मेडिकल हो गया तो दुआ ज़रा कभी भी अपने वालिदैन से नहीं मिलेगी, चाहे वो ज़हीर के साथ रहे या ना रहे, लेकिन वो कभी भी उसे मिलने नहीं दिया जाएगा। यानी ये साफ आगाही थी, थ्रेट की। बताया जा रहा था कि ये लीजिए, हमने साफ कह दिया अगर ये कदम उठाया गया तो कुछ भी हो सकता है दुआ ज़हरा के साथ। यानी बच्ची जो है वो इस वक्त चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में है, लेकिन फिर भी ये सुनने में आ रहा है वो वहाँ पर भी महफूज नहीं है। ख़वातीन व हज़रात, आप सभी जानते हैं 1 अगस्त में एक बड़ा इंकशाफ होना था, लेकिन कोई ये नहीं जानता था कि ये हैरत अंगेज़ इंकशाफ आखिरकार मेहदी अली काज़मी पर ही टूटेगा और उन्हें नाइंसाफ़ी ही मिलेगी। जिब्रान नासिर जो कि अपने दलाइल दे चुके हैं, अपने हवाले से हर चीज़ बता चुके हैं, फिर उनकी बातों को रद्द करके ज़हीर की दरख्वास्त पर क्यों जो है अमल दरामद कराया गया। उनका ये कहना था, जो पहली समाअत हुई थी जिसमें ये दरख्वास्त दायर की गई थी कि इन्हें जो है वो दी जाए रिहाई, जिसमें उनके वकला ने कहा था, उनके वकील ने कहा था कि हम लोग इस्लामाबाद से आते हैं, हम रावलपिंडी से आते हैं, हम रोज़ जो है यहाँ नहीं आ सकते और इस तरह से ये मसले मसाइल हैं। सारे झूठ मूठ इधर उधर से गड़गड़ा कर जो है वो बयान जारी किए गए, दरख्वास्तें दी गई और जज साहबान को अपने हक़ में फ़ैसला सुनाने के लिए कहा गया। और ये इंडायरेक्टर पे ऐसी लेम एक्सक्यूज़ थी जिसकी वजह से जज साहब को इनके हक़ में जो है वो फ़ैसला सुनाना पड़ा। और दूसरी तरफ मेडिकल बोर्ड भी था जिसमें इनका ये भी दलाइल थे कि पहले 11 रुकनी मेडिकल बोर्ड बनाया गया था, जब उसमें सब कुछ आ चुका है, अगर कोई ऐसी चीज़ होती तो उसमें वो भी चीज़ें आ जाती, अगर ज़्यादती हुई होती, जिनसी ज़्यादती हुई होती या ज़हनी कोई दबाव हुआ था, क्योंकि वहाँ पर 11 डॉक्टर बैठे थे और 11 डॉक्टर के डॉक्टर हड्डियों के, कोई डेंटिस्ट था, कोई जो है साइकोलॉजिस्ट था, कोई जो है गायनाकोलॉजिस्ट था। तो फिर अगर कोई ऐसी कोई होती बात तो वो सामने आ जाती है।
تو اس وجہ سے اس میڈیکل جو ہے رپورٹ کو یا میڈیکل کو مسترد قرار دینا چاہیے اور اس پر عمل درآمد نہیں ہونا چاہیے. سو وہ بھی کام ہو گیا. یعنی دونوں کام ظہیر کے حق میں چلے گئے. مہدی علی کاظمی اور جبران ناصر اقرار حسن جو اتنی دیر سے کام کر رہے ہیں اس کے حوالے سے یہی کہتے ہیں کہ وہ گینگ ہے, بچیوں کو انہوں نے دیکھا ہے اس طرح کے کیسز میں کیسے بیچ دیا جاتا ہے آگے جا کر, لیکن اس پر کوئی کان نہیں دھر رہا, بلکہ ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ بس یہ تو ایک چھوٹا سا کیس ہے, سمپل لو میرج کا کیس ہے جس کو بڑا چڑھا کر اس طرح سے بیان کیا جا رہا ہے. تو خواتین و حضرات, آپ کے ساتھ شیئر کی لیٹسٹ اپڈیٹ. اب آپ کو وہ بات بتاتے ہیں جو سامنے آ چکی تھی لیکن کوئی اس بات پر عمل درآمد نہیں کرا. حالانکہ ظہیر اور جو ہے شبیر ان کے درمیان جھگڑا ہوا تھا, اور اس بات پر جھگڑا ہوا تھا کہ شبیر بھی پولیس کی حراست میں تھا اور ظہیر بھی. جب شبیر کو اپنی جو ہے سزا بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی, کیونکہ ظہیر کے بقول کے شبیر جو ہے یہ لوگوں میں ٹرینڈ بڑھ رہا تھا کہ شبیر لے کر آیا تھا, تو اس نے منہ کھول دیا پولیس کے سامنے کہ ظہیر میرا بھائی جو ہے وہ خود اس بچی کو لینے گیا تھا کراچی, اور کراچی سے لاہور لے کر آیا. بلکہ کچھ انٹرویوز میں ظہیر کی والدہ نے بھی یہ انکشاف کیا تھا کہ وہ وہاں پر موجود تھیں جب بچی یہاں پر آئی تھی, وہ کراچی پر موجود تھی. تو اس سے یہ واضح ہے کہ ان کی جو جھوٹ ہے وہ ایک کے بعد ایک جھوٹ بول رہے ہیں, لیکن ان کی جھوٹوں کو پکڑا جا سکتا ہے. اب آپ بات کر لیتے ہیں کہ اس کیس میں جب مختلف رپورٹرز نے, مختلف اینکرز نے جو ہے انویسٹیگیشن آفیسر سے کچھ پوچھنا چاہا, ان سوالوں کے جواب, چند سوالوں کے جوابات چاہے, تو انہوں نے ایسا روڈ بیہیویئر رکھا ان کے ساتھ جو ہم نے لاسٹ ویڈیو میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا. لیکن ان کے اس روڈ بیہیویئر نے لوگوں پر بہت ہی غلط قسم کا امپیکٹ ڈالا. لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ رپورٹرز, یہ اینکرز صرف اور صرف عوام کے لیے, پوری پاکستان کے لیے کام کرتے ہیں اور اچھی اور سچی خبر لے کر آتے ہیں, اور اس طرح کے لوگ جو ہیں انہیں اچھی انفارمیشن نہیں دیتے, پراپر انفارمیشن نہیں دیتے, جس کی وجہ سے عوام تک جو ہے انہیں آگاہی نہیں مل پاتی ہے. جو ہے انویسٹیگیشن آفیسر, ان کو کہا گیا ہے عدالت کی طرف سے وہ ایک مضبوط اور ٹھوس چلان بنائیں, اور اگلی جو سنوائی ہے 17 اگست تک دے دی گئی ہے, ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے اس کیس کو مزید آگے. تو اس میں چلان فارم جمع کرایا جائے گا جس میں چلان میں تمام انویسٹیگیشن ہوگی. جو ان کا کہنا تھا کہ مزید انویسٹیگیشن کرنے کے لیے کہا گیا ہے, انویسٹیگیشن کرنے کے بعد اس کیس کو کلوز کر دیا جائے گا یا پھر ظہیر کو جیل کی سلاخوں پہ ڈال دیا جائے گا, کیونکہ اس چلان پر ہی جو ہے منحصر ہے کہ آخر کیا ہوگا اگلا سٹیپ. لیکن یہ سب سے بری بات ہے. لیکن خیر کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ جب ہے شیطان کی رسی کو دراز کیے ہوئے, جھوٹوں کی رسی کو دراز کیے ہوئے, جب ان کی پکڑ آئے گی تو ایسی رسی مضبوطی ہوگی کہ ان کا ہلنا ادھر سے ادھر ناممکن ہو جائے گا. ظہیر کے ساتھ انہیں بڑی بھرپور جو ہے پروٹوکول میں لایا گیا, پوری سیکیورٹی میں لایا گیا, بڑے ہی ہاتھ رکھ کے اس کے کندھے کے اوپر اسے لایا گیا. ان تمام سچویشن کو دیکھ کر لوگ حیران تھے اور کہہ رہے تھے یہ ہو کیا رہا ہے. آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا.